On en parle. On en parle. On en parle. Bonsoir chers abonnés de la page Vestibule TV. An ka foli bɛ aw ye nin wagati na. An b'aw fo ka wale ɲuman dɔn. An b'a fɔ ɲɛna halibi aw ka sɔgɔlen to Vestibule TV sanfɛ ni o ye aw ka jabaranin mandi ye Facebook sanfɛ. Bi an bɛ jamukan min kɛnɛ kan o de bɛ wele ko On en parle. On en parle an y'a fɔ ale ye mun ye. An bɛ na ni mɔgɔw ye an ka plateau sanfɛ ka sujet d'actualité di ou bien ka thème dɔ bɔ k'a di u ma an bɛ débat kɛ o thème sanfɛ. O bi la débat min b'an bolo an bɛna débat kɛ thème min sanfɛ o de bɛ fɔ ko pourrais-tu accepter d'être avec un homme qui peut pas te satisfaire financièrement ni o ye bamanankan na u yalima e bɛ sɔn ka tugu cɛ kɔ cɛ min tɛ se ka wariba ta k'a di e ma donc o la mɔgɔ minnu b'an bolo an b'a daminɛ ni an numankurufɛ mɔgɔw ye ni olu ye pour mɔgɔw ye u k'u hakilinata fɔ an ɲɛna an ka invité a bonsoir. Bonsoir. Donc an b'a daminɛ ni mɔgɔ fɔlɔ ye i bɛ se k'i présenter an na ani k'i hakilinata dɔɔni fɔ an ɲɛna nin thème in sanfɛ yanni an bɛ taa yɔrɔ jan. Bonsoir. Bonsoir. Ne tɔgɔ Alimata Sila mais réseaux sociaux sanfɛ u b'a fɔ n ma ko Alita. Ni sujet in na moi je suis pour. Ne bɛ se ka tugu cɛ nɔfɛ cɛ mun tɛ se ka wariba di ne ma. Donc an bɛna débat kɛ moi je serai pour. D'accord. Donc an ka pour filanan i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna. Bonsoir. Bonsoir. Ne tɔgɔ Mariam So. Bon, moi aussi je suis pour. D'accord. Donc, ni débat daminɛla je serai pour. Voilà. D'accord. Comme u b'a fɔ cogo min na pour bɛ yen contre fɛnɛ bɛ yen. Donc an bɛna se contre mɔgɔw fɛnɛ ma sisan olu fɛnɛ k'u tɔgɔ n'u jamu fɔ an ɲɛna ani k'u hakilinata dɔɔni fɔ an ɲɛna yanni an bɛ taa ɲɛfɛ. Bonsoir. Bonsoir. Ne tɔgɔ Asita Ndaw. Moi je suis contre. D'accord. Le sujet na ne fɛnɛ bɛna kuma a ko dɔw kan. Naro. Donc e bɛ fɛ i bɛna fɔ an lajɛbagaw ɲɛna kun jumɛn na e Asita yɛrɛ e tɛ sɔn ka tugu cɛ kɔ cɛ min tɛ se ka wariba di ma. Ne bɛna kuma o de kan bi. Donc invité naaninan. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je réponds au nom de Tata Berté. Débat, moi, je suis contre parce que Kodo bien à Tébé. Donc, ni débat d'amener Amina à Wala ou à famille, pourquoi je suis contre. D'accord. Donc, un téléspectateur ou aw yɛrɛ ye u ye minnu b'an bolo plateau in sanfɛ bi kana kuma ni débat in sanfɛ u y'u présenter aw la sisan nɔ an bɛna don débat yɛrɛ hokumu kɔnɔna na maintenant an bɛna ta pour mɔgɔw la an b'a ta Alita Sila la Alita e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kun jumɛn na e yɛrɛ b'a accepter ka tugu cɛ kɔ cɛ min tɛ se ka wariba di e ma o t'e déranger Bon ne bolo kanu tɛ wariko ye diyaɲɛ de don. C'est pas parce que wari tɛ mɔgɔ bolo ou bien a tɛ se k'i sagona ko k'i ye personnellement a bɛ ne tɔɔrɔ yɛrɛ cɛ ka to ka fɛn bɛɛ kɛ ne ye ne yɛrɛ b'a fɛ ne ka sɔrɔ ta ka bonya ni cɛ ta ye o de ka di ne ye o cɛ modèle yɛrɛ de ka di ne ye n t'a fɔ n ko waribatigiw man di n ye mais cɛ ka di ne ye ne bɛ mun sanfɛ quoi a bɛ respect yɛrɛ imposer i kan mais tuma bɛɛ e de bɛ cɛ nɔfɛ wari diyan ni diyan cɛ tɛ se k'i bonya cogoya si la o ye ne ka idéologie ye ne yɛrɛ de cɛ mun bɛ ne duguma o de ka di ne ye. D'accord. Donc ko cɛ min bɛ ale duguma mais ni i n'a fɔ nin wagati in na ni e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tigi tɛ se ka fɛn bɛɛ di e ma comme an yɛrɛ b'a dɔn an ka Bamako kungow ka ca dɔnkili bɛ yen kɔɲɔ bɛ yen nɔ e tɔw bɛ bɔ olu parler don e ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se k'o fɛn ni ninnu bɛɛ kɛ e ye a tɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ a tɛ e yɛrɛ fɛn dɔɔni ya e déranger i yɛrɛ la dɔɔni ya. Bon non a tɛ ne déranger parce que n yɛrɛ bɛ n débrouiller k'a kɛ n yɛrɛ ye n tɛ n sigi k'a fɔ ko n bɛ cɛ n t'a demander i fɛ yɛrɛ n'i ye hakili sɔrɔ ne ni mun ka kan k'o kɛ ne ye là ça va mais n'i ma se ka hakili sɔrɔ fana o y'a bannen ne tɛ dimi ne tɛ foyi kɛ parce que ne yɛrɛ bɛ baara kɛ n yɛrɛ ye n bɛ n ta ɲini n yɛrɛ ye n ka sira foyi tɛ cɛ ka foyi la i y'a kɛ i m'a kɛ i b'i yɛrɛ ye. I b'i yɛrɛ ye. D'accord nin ye pour mɔgɔw ka kuma ye pour mɔgɔ fɔlɔ an bɛna contre mɔgɔ kelen wɛrɛ fɛnɛ ta Asita kun jumɛn na toi tu es contre kun jumɛn na e tɛ se ka tugu cɛ kɔ komi Alita y'a fɔ cogo min na a t'ale déranger mais kun jumɛn na a bɛ e yɛrɛ Asita e déranger i yɛrɛ la. Mais comment est-ce que muso bɛ se ka tugu cɛ kɔ k'a tɛ se ka fosi ɲa i ye a tɛ se ka bɛn o hali dumuni a bɛ bɔ ne ye sufɛ
par exemple muso minnu ma furu jeune minnu ta u bɛ bɔ n'u ye u bɛ na n'u ye k'u jigin so hali dɔrɔmɛ u tɛ se k'a d'u ma ou bien n'u bɛ bɔ u tɛ se ka dumuni san ka d'u ma ni rien u bɛ t'u magow ɲɛ u la u b'u bila dugu mana jɛ olu de bɛ to ka t'u plaigner u parents kɔrɔ maman j'ai faim dɛ papa ka taa wari deli u fa la wari bɛ deli u ba la c'est pas logique. Mais est-ce que ne yɛrɛ kɔni bolo o ye ne hakilina tɛ est-ce que tant que den musomanin n'i bɛ i fa n'i ba fɛ yen nɔ est-ce que e t'i i fa n'i ba ka responsabilité la donc k'a fɔ k'e bɛ wari minɛ cɛw la bon certes i bɛ se ka wari minɛ cɛw la mais tant que e b'i fa n'i ba fɛ yen nɔ est-ce que ça sert à quelque chose k'a fɔ jagoya ne bɛ karisa kɔ f'a ka wari di yan nka n fɛnɛ ka na n yɛrɛ yira ni o ye so kɔnɔna na. Non, par exemple n'i bɛ famille la se tɛ famille min na wari ba t'i somɔgɔw kun i tɛ se ka wari ko imposer olu bɛɛ la i b'a dɔn musomaninw bɛ se âge dɔ la u somɔgɔw u ka sira t'u ka besoin na bilen o cas sugu ninnu ko dɔn. D'accord donc an ka Mariam So i bɛ se ka mun fɔ sisan nɔ Astan ka nin kuma in na e yɛrɛ bolo sisan nɔ Astan bɛ fɛ ka kuma jumɛn fɔ. Bon ale bɛ ka na ni sensi min matérialiste sensi de don donc a b'o de yira o parce que on a parlé de l'égalité entre l'homme et la femme n'o ye cɛ ye genre normalement muso man k'i baser k'a fɔ ko n kan ka tugu cɛ ka wari de kama I b'i baser a ka de wari de don i ma tɛ k'i baser o kan parce que du moment que tu travailles pour toi-même i bɛ baara k'i tu essaies de te débrouiller en tant que n'i b'a tigi fɛ bien sûr que oui mais c'est pas la même chose. Mais ale fɛnɛ ka kan I bɛ se ka tugu cɛ nɔfɛ fɔlɔ furu tɛ o kanu de don i bɛ se ka tugu a nɔfɛ ka sɔrɔ i t'a mago ɲɛnabɔ i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn peut-être bi moyen bɛrɛ a ka droit devoir foyi t'a kan k'a fɔ k'a kan ka i ka besoin satisfaire o b'a la i cɛ tɛ o a mi furu fɔlɔ hali furu la i cɛ jagoyalen tɛ k'a fɔ i ka mariage fɛn a ka bɛɛ kɛ consciencieusement a b'i balo ka siyɔrɔ d'i ma n'i banana a b'i furakɛ mais mun y'a la mariage ni fɛn ninnu ni dépense ba ninnu a ka wariba d'i ma ça c'est pas obligatoire i cɛ a seko ye mun ye a b'o de kɛ ni e ni cɛ ye kanu sisan an ka ɲɔgɔn lamɛn n'aw furula ten a bɛ mun ɲɛ ye a bɛ fɛn ɲɛ a b'i balo a bɛ dumuni d'i ma a b'i furakɛ i yɛrɛ de sisan i b'a lajɛ i bɛ baara kɛ sisan an bɛ ɲɔgɔn lamɛn s'il vous plaît an bɛ ɲɔgɔn lamɛn komi kuma tun bɛ Mariamuso bolo an ka téléspectateurs aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na dɛ le débat ça commence à devenir chaud maintenant Mariamuso an ka taa hali bi donc hali bi an bɛ fɛ i k'i hakilinata développer an ye ka taga ɲɛfɛ e bɛ fɛ k'a fɔ ka don wo min kɔnɔ an bɛ don i wo kɔnɔ o nɔfɛ donc i k'o lamɛn k'a ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ɲɛna. Comme Alita y'a fɔ cogo min na moi aussi je supporte parce que du moment que i b'a tigi fɛ i bɛ se ka tugu a tigi nɔfɛ wari ka k'a bolo ou pas fɛɛrɛ don parce que i bɛ bi dɔn mais i tɛ sini dɔn sini bɛna kɛ cogo min na i t'o dɔn peut-être bi moyen t'a bolo mais après a tila k'a débrouiller a bɛ mako caman ɲɛ i ye voilà o de ye hakilinata ye ni ne b'a en tant que ne b'a tigi fɛ kɔni n bɛ tugu a kɔ ni n bɛ se ka min k'a ye ni ye moyen fitinin min sɔrɔ n b'o k'a ye donc n'a yɛrɛ ye wari sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ hakili b'u la voilà mais est-ce que o y'a bɛɛ mais a mana kɛ dɔw hakili bɛ dɔw la sisan komi an yɛrɛ aw ɲɛ b'a la Tata Berthe ale pressé ka kuma ta an bɛ kuma di Tata ma Tata e yɛrɛ bolo amour argent e bɛ se ka mun fɔ. Amour argent o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la amour bɛ yen an bɛ amour kɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais min ye i ka devoir ye i b'o kɛ tant que i jouera ne na karisa i ka ko ka di ne ye ni ne ka besoin fitininw bɛ i b'o kɛ furu kɔnɔna fana i b'o kɛ wa a kɛra i b'a fɔ n tɔ kelen dɔ y'a fɔ cogo min na ko cas dɔw bɛ yen ni wari t'i parents kunna i tɛ se ka bɔ ka na hali ni wari b'i parents kun n'i ye sogo baden kɛ nana i t'a fɔ i faraw ni wari b'i parents kun hali ni parents bɛ wari d'i ma il est obligé a ka d'i ma parce que donna de do e bɛ sentiment sɔrɔ ne bɛ sentiment sɔrɔ an bɛ bɔ a bɛ fɔ aw ka couple ka ɲi dɛ o y'an bɛɛ de ka kunna wele o tɛ se ka kɛ fu la o parce que ne ka ɲi de donc i bɛ wari di de n'i ma wari di i bɛ to kɔ so donc o tɛ fɛ ye bilen e ta tɛ fɛ e ta ye wari c'est pas l'amour non parce que fɛn bɛ n'i bɛ mɔgɔ fɛ
tuma dɔw la wari tɛ k'a tigi bolo i yɛrɛ de bɛ wari don a tigi la. Voilà. C'est ça. Si o bɛ c'est ça la meilleure fois. E bɛ ka mun fɔ o tɛ fɛ o ye wari ɲini de. Fɛ bɛ wari ɲini na de e tɛ fɛ kɛ la ye. Ça c'est sûr. Sisan Tata komi e y'a fɔ cogo min na ko a bɛ wari bɔ k'a don e la mais e yɛrɛ bolo komi pour mɔgɔw y'a fɔ cogo min na ko an musow bɛ wuli fan bɛɛ fɛ ko égalité entre les hommes et les femmes donc ni o égalité ko bɛ yen nɔ e yɛrɛ bolo muso man kan tɛ ka dɔ k'a yɛrɛ ye ka tugu cɛ nɔfɛ ou bien muso man kan tɛ ka tugu cɛ yɛrɛ nɔfɛ cɛ min tɛ se ka hali k'a fɔ e ma hɔn dɔrɔmɛ kelen na i ka taa mariage la hɔn nin wari in na i ka taa a ni jeliw la hɔn nin wari in na i k'i labɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ par exemple ne mana tugu cɛ kɔ sisan wari bɛ ne bolo ne bɛ baara la ne ta b'a ta ɲɛ hali ne mana n pari k'an ka bazɛn kala k'an ka sanu dagabanaw dun ka taa kɔnyɔrɔ la ni ale wale bɛ wari di ne ma o wari bɛ se ka di jeliw ma o a ka wari tɛ tiɲɛ kuma si quoi donc il faut a k'a di de hali n'a bɛ ne bolo a b'a di de c'est obligé a kan ka di de a b'a dafa de. Ni kanu do c'est pas obligé hein. Si non c'est pas obligé parce que dabla o de kama cɛw bɛ muso tromper non fɛn bɛ yen o de kama a bɛɛ bɛ daminɛ i bɛ taa sɔrɔ i dɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ u tɛ baara la moyen t'u ye an bɛ u b'o yir'i la de ayi i b'a yira ne la non i yɛrɛ bɛ réalité ye ne b'i fɛ mais fɛn n'a y'a yira e la est-ce que e bɛ tugu a kɔ mais i bɛ débrouiller il y a des mecs i bɛ débrouiller ka ka besoin satisfait et hali forfait sɔngɔ crédit 100 fila e tɛ se k'o ci non e yɛrɛ bɛ Mali situation i bɛ Mali situation non i b'a la dɔrɔn cɛ b'aw to yen ka taa tugu baarakɛla dɔ nɔfɛ par exemple a bɛɛ bɛ tantɔ de i b'a ye muso a dalen don so a tɛ foyi la a ka fɛn bɛɛ cɛ a bɛ cɛ énervé cɛ yɛrɛ k'a ye e tɛ nafa foyi t'e la du kɔnɔ a kɛra kanu ye a kɛra fɛn e ka fɛn o fɛn fo ne de k'a ta ka d'i ma cɛ t'i bonya a bɛ taa baarakɛla dɔ ta ka na dɔrɔn ka n'o furu ka fara i kan kɔni ne fana bɛ taa waritigi dɔ fɛ Ala ye cɛ dan a bɛ kɛ e de la o Ala ye cɛ non dan muso de lafiyalen don muso de sɛgɛnnen don an b'a ta ça devient chaud maintenant Alita i n'a fɔ e ko muso kan ka tugu cɛ kɔ ka cɛ dɛmɛ k'a ka réalisation caman kɛ mais ni e cɛ dɛmɛ ka réalisation kɛ comme an yɛrɛ b'a ye an ka société kɔnɔ cogo min na cɛ ka e ni a to la réalisation kɛlen sɔrɔ nalen ka taga muso wɛrɛ ta ka na fara e kan ou bien ka e tromper ni muso wɛrɛ merci balimakɛw ka hakɛto cɛ yɛrɛ de tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye i y'a kɛ cɛ ye a bɛ muso wɛrɛ fara i kan i yɛrɛ faga cɛ a bɛ muso wɛrɛ fara kan cɛ ta i k'a bila di daga kɔnɔ a bɛ muso wɛrɛ fara i kan i t'o jate minɛ quoi i b'a kɛ i yɛrɛ ka bonheur de kama e cɛ dɛmɛ a b'i tromper i m'a dɛmɛ a b'i tromper i ka ɲi cɛ ma a b'i tromper i ma ɲi a ma a b'i tromper donc i t'o jate quoi i bɛ cɛ dɛmɛ aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka débrouiller i b'i ta ni ɲini à côté o la i ka dignité yɛrɛ de bɛ bonya a kuma da bɛ dɔgɔya dɔɔni mais ka taa kɛ e ka ko bɛɛ cɛ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ cɛ i nege bɛ bɔ cɛ la fɛ yɛrɛ bɛ tila ka ban cɛ mana k'i fɛ togo o togo ka taa kɛ don o don e de mago bɛ cɛ la don dɔ la a b'i to yen don dɔ la a b'a fɔ i ka fɛn bɛɛ ye ne ye i tɛ se ka foyi ɲɛ i yɛrɛ dɔgɔyalima de don pour moi il faut que i k'i yɛrɛ respecter pour que cɛ k'i respecter ni cɛ yɛrɛ y'a ye i bɛ ko kɛmɛ kɛ i ka sira t'a la walahi cɛ b'i respecter mais cɛ mun y'a dɔn e la e tɛ se ka foyi ɲɛ i yɛrɛ ye ni ale tɛ a bɛ jɔnmaya de k'i la kɛ hali a kuma cogo i b'a dɔn mais i bɛ cɛ sanfɛ walahi ça impose le respect côté dɔ bɛ yen an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o côté la o ye côté jumɛn aw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya côté jumɛn na an ko cɛ kan wari di anw ma an tɛ se ka tugu cɛ kɔ min tɛ se k'an satisfait financièrement ani an fɛnɛ tɛ ko k'an yɛrɛ ye ça c'est très très différent donc parce que ale bɛ ka kuma exemple kɛ ko n'i tora ten i tɛ fosi kɛ i ka fɛn bɛɛ cɛ a b'i nege bɔ a la non i b'a yira cɛ la ne bɛ fɛn sɔrɔ mais tu as le droit i kan ka fɛn di ne ma i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na sogo baden tɛ n'an tiɲɛ donc an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o côté de la c'est pas parce qu'on m'a basé cɛ kan an tɛ fosi kɛ non an bɛ fɛn dɔ k'an yɛrɛ mais a ka wari o de ka d'an ye an b'a minɛ de a b'a di jagoya a jara ma ja a b'a di parce que a kan ka di de parce que ni muso yɛrɛ bɔra i parler i sawalen k'u b'a fɔ de ko cɛ ayi ma imagine ma n'o kɛ ka sɔrɔ o cɛ yɛrɛ tɛ dɔrɔmɛ kelen ne ma nafa jumɛn b'o la nafa b'a la nafa t'o la de non nafa b'a la cɛ b'i respecter donc non nafa yɔrɔ ye pour que cɛ ka se ka e bonya a b'i bonya parce que i bɛ dɔ k'i yɛrɛ ye so kɔnɔ bon cɛ b'i bonya cɛ yɛrɛ bɛ n'a ye e bonya n'a ye bonya bonya e fɛnɛ t'a bonya i b'a bonya muso min bɛ cɛ sanfɛ a t'a cɛ bonya non a b'a bonya o baden bɛ yen o baden cɛ de bɛ don a la a camanba de bɛ yen a b'a bonya sisan mais u bɛ ɲɔgɔn bonya de furu ma dabɔ ko cɛ dɔrɔn ka muso bonya ou bien muso ne dɔrɔn ka ka cɛ ca ni bonya cɛ aw fila bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bonya
ne ka sɔrɔ a ta dɔw Exemple, b'i sisan, ka dutigi ye yɛrɛ mais e bɛ baara la cɛ fɛ e bɛ furu de fɛ e tɛ manamana ko a kɛ muso cɛ la dɔw bɛ kɛ dutigi ye yɛrɛ ji courant o b'a bɛɛ sara nansɔngɔ o b'a bɛɛ sara c'est quoi les problèmes c'est quoi les problèmes Bon, muso ka cɛ wɛrɛ furu non a ma se i ka taa ka so i bɛ se ka ne a bɛ ne ka projet la dɛ ni cɛ mun ye ne furu an bɛ du dépenser an b'a tila de moi je fais ça toi tu fais ça mɔgɔw fɛnɛ tɛ kelen o de ye ne ka idéologie ye moi je fais ça toi tu fais ça I bɛ nin bɛɛ parce que ni ne ninnu bɛ ka min ne bɛ k'i fɛ wari kama tɛ ne b'a ɲini yɛrɛ de k'a kɛ den ka devoir an ka taa dɔɔni an ka taa dɔɔni cɛ yɛrɛ tɛ se ka tugu muso nɔfɛ k'a tɛ foyi ɲɛ i ye o tɛ se ka kɛ o i b'a n'a conscience de to ɲɔgɔn na a bɛ ko k'i ye a bɛ ko k'i ye o bɛ kɛ o baden cɛ dɔw bɛ yen k'a fɔ ko moyen t'u ye moyen b'u ye dɛ satisfaire financièrement ani a k'a ka rôle jouer kelen tɛ cɛ ka rôle ye mun ye ni i muso banana i b'a furakɛ i bɛ siyɔrɔ d'a ma i bɛ dumuni d'a ma mais ni cɛ kɔni dɛsɛr'o la o tɛ furu ye hali silamɛya la i b'i muso i b'a balo i bɛ jɔ n'a ka ji ye i bɛ jɔ n'a ka furakɛli ye o ni an ka débat in tɛ kelen ye ça c'est obligatoire sisan ne ka jeli sɔn wari i b'o di ne ma dɛ donc an b'a lamɛn an ka ɲɔgɔn lamɛn an bɛ ka taga furu hokumu kɔnɔna na n'an y'a ta sunkuru kunda ani kamalen kunda komi an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na couple tantɔ ne ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲɔgɔn fɛ kanu na parce que par exemple an bɛɛ bɛ yan nɔ an bɛɛ ye entre filles ye exemple de don quoi an bɛɛ ye entre filles ye yan nɔ iPhone 12 Pro bɔra a bɛ nin bolo a bɛ nin bolo a bɛ nin bolo donc nin ka cɛ dɛsɛlen don k'a san ka di a ma est-ce que an yɛrɛ filɛ nin ye société min kɔnɔna na an yɛrɛ ye musomanin dama an t'an moquer ɲɔgɔn na k'a fɔ an bɛɛ bi tantɔ anw bɛɛ ka kamalen sera ka ne san ka d'a ma hali karisa ka kamalen tigɛ dabila mɔgɔw caman b'a fɔ donc an bɛ na ne bɛ aw ɲininka komi aw ye pour mɔgɔw ye ni mɔgɔw y'o kuma sugu fɔ aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye o la sisan nɔ o mɔgɔ sugu bɛ ne énervé de mɔgɔ minnu b'o analyse sugu kɛ ani musomanin minnu b'a fɛ parce que karisa ye nin sɔrɔ fo n ka nin sɔrɔ a b'u pousser k'u bila manamana ko la a b'u pousser k'u bila sungurubaya ko la i fanga tɛ se mun kɔrɔ kɛ hali u ka uniforme ba ko ninnu u bɛ t'u u ka mec obligé ni sanga di yan ni sanga di yan n'a ma se k'a kɛ a bɛ kɛ sunguruba de parce que n tɔw bɛ k'a kɛ musomaninw kan ka o de b'u kunkolo la ni fɛn se t'i ye kana i golo tɛ yɔrɔ min na i kana sama ka taa yen nɔ mais n'an y'a lajɛ e yɛrɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ an bɛ réseau taabolo dɔn réseau yɛrɛ kɛlen caman kɛlen ka vie dɔ créer a yɛrɛ la sur les réseaux sociaux k'a sɔrɔ a t'o ye quoi donc est-ce que la personne elle n'est pas obligée ka taga o sira fɛ c'est pour cela a b'a fɔ ni wari tɛ cɛ bolo ne tɛ se ka tugu a kɔ parce que a tɛ se ka nin kɛ ne a tɛ se ka nin kɛ ne ne dun ɲɛ b'a la an filanw bɛ k'a kɛ n ye donc moi je me dis est-ce que c'est pas à cause des réseaux sociaux ni o idéologie sugu bɛ ka na musomaninw kun na réseaux sociaux tɛ i conscience de don ni conscience ɲɛnama t'i la réseaux sociaux b'i nɛgɛ sinon mɔgɔ caman bɛ réseau sanfɛ u t'a essayer k'a k'a ye ne yɛrɛ filɛ ni bɛ mɔgɔ 100 de réseaux sociaux sanfɛ u ka vie ka di ne ne b'a fɛ k'u ta ɲɔgɔn sɔrɔ mais n tɛ n yɛrɛ bila la parce que a bɛna n bila manamana ko la a b'i yɛlɛma k'i kɛ fɛn i tɛ fɛn mun ye i b'i sigi dɔrɔn i ni mun ka kan i b'o ɲini tu essaies de vivre à ta manière i ye mun ye k'i to ten tɔ quoi pour ne pas que i ka kɛ e bɛ tugu cɛ nɔfɛ a bɛ i jɔ sa par exemple i bɛ tugu cɛ dɔ nɔfɛ a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye bi a tɛ laban o don dɔ la i bɛna fɛn dɔ demander a fɛ a tɛ se k'a kɛ tu es obligé ka taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ ni o fana m'a kɛ i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ sani ka furu cɛ 100 de dɔn hali n'a y'a bɛɛ k'i ye genre kanu de la sisan nɔ a bɛ se k'i nɛgɛ nɛgɛ ninnu bɛ ka min fɔ sisan kanu na a bɛ se k'i nɛgɛ nɛgɛ i mana fɛn fɛn fɔ a ye i b'a dɔn wari b'a kun dɛ i mana fɛn fɛn fɔ a ye a b'a d'i ma hali ni ko mobili san ka d'i ma ye mobili san ka d'i ma mais une fois que hali ni ko furuso e ka exemple la e ko hali ni ko a ka mobili san ka d'i ma a b'a san ka d'i ma mais est-ce qu'il est obligé k'a san ka d'i ma non a obligé len tɛ kuma de don quoi n'i ko a ma k'a ka mobili san a b'a san ka d'i ma kanu kɔnɔna la a b'a san ka d'i ma i mana fɛn fɛn fɔ a ye a b'a k'i ye mais une fois que i donna furu kɔnɔna la i yɛrɛ i b'a vrai visage o de da quoi i bɛna dɔn sisan nɔ il faut accepter réalité voilà i b'i deli la ni ko in tɛ laban koyi a tɛ laban vraiment i bɛ wuli i bɛ dɔ k'i yɛrɛ ye jeunesse ko de ni idéologie fɔ ni idéologie an bɛ kuma passer kinibolo mɔgɔw ma hakilinata fɔ iPhone ko in na e hakilinata ye mun ye iPhone ko in na sisan nɔ ale ta ye min fɔ n tɛna fɔ tiɲɛ tɛ n b'a ka idée défend musomanin caman bɛ yen u bɛ j'ai envie de ça ani nin bɛ karisa ni nɛgɛ bɛ na ani nin bɛ karisa bolo fo n k'a sɔrɔ u b'a ɲagami
ni me karisa bolo fo ŋa sɔrɔ o man ɲi mais ayi i bɛ ka iPhone 12 Pro min fɔ ni e yɛrɛ photo taara n'a ye i bɛ joie ne bɛ cɛ an groupe la bɛɛ ka photo bɛ taa bɛɛ b'i ka photo bila statut ko kɛlɛ yɛrɛ min bɛ yen bɛɛ b'i ka photo bila bɛɛ ka photo ka ɲi cɛ n fɛnɛ mɔgɔ si tɛ Ala ka lagare ye koyi n fɛnɛ b'a sɔrɔ k'an ka photo ta k'an cɛɲa mɔgɔw bɛ o ani ɲɛngoya mais n'a de ɲagami tɛ e bolo n'a se t'e bolo toi tu vas faire quoi i ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i taara ko k'a d'i ma n'a ma se k'a san n'a ma se k'a san a b'a dabila i bɛ tugu mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ n'o ko k'a ta san fɛnɛ dun fo ko ka bɔ a la fo mɔgɔ wɛrɛ ko k'a ma san dun i bɛ cɛ joli dɔn sani i sago ka se hali ni 100 don an bɛ kuma di Mariam ma Mariam an ka taa e ka kuma tɛ kanu yɔrɔ de la n'i kɔni ni mɔgɔ bɛ kanu na i b'a tigi fɛ yɔrɔ ni n'a bɛ couple la i b'a tigi n'i yɛrɛ an bɛ kanu voilà donc e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'e fɛ e b'a fɛ e t'a dɔn n'a bɛ fɛ k'i tester kanu kɔnɔna la e t'a dɔn ni sérieux la mɔgɔ don maintenant tu sors avec lui a ma se ka fɛn dɔw k'i ye e k'i ba la ou bien e ka fɛn sugu dɔw imposer a kan toi tu penses qu'il va te marier e ka jogo sugu dɔw yira la tu penses qu'il va te marier a t'i furu parce que a b'a fɔ n tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ne ba mais sisan ma basi mɔgɔ kelen ka furu la bɛɛ ka lamisɛn kelen juru bɛ la ni cɛ dɔ yɔrɔ i cɛ ye koyi mais tu commences a bɛɛ bɛ daminɛ kanu de la sisan cɛ muso ta an bɛna taa n'a ma ɲɛ an b'a dabila n'a t'i bolo a ka ɲi an bɛ taga sira min fɛ komi an y'a fɔ cogo min na muso ni cɛ tɛ se ka wari caman di ma e tɛ sɔn ka tugu a nɔfɛ donc cɛw fɛnɛ ni muso min fɛnɛ tɛ se ka fɛn bɛ fɛn na k'a di e ma est-ce que les hommes eux aussi kɔri yɛrɛ ko tɛ hali argent b'a la parce que bibi na dans notre société on voit tout i b'a ye muso dɔw bɛ yen nɔ olu de bɛ cɛw invité restaurant na ka bɔ ni cɛw ye ka fini san ka di cɛw ma ka fɛn bɛɛ kɛ mais ni b'a kɛ de muso fɛnɛ ni muso min fɛnɛ tɛ se k'o kɛ cɛ ye est-ce que cɛ jagoyalen don ka tugu o tigi nɔfɛ ali ta ye hakilinata ye mun ye cɛ yɛrɛ ba sigiya min denni don o don ne de b'a d'a ma a tɛ ne fɛ a bɛ ne ka wari de fɛ don o don wariko problème de don donc muso kan ka mun kɛ sisan nɔ la i bɛ dɔ de kɛ i yɛrɛ ye sisan ka cɛ to yen a ka respirer dɔɔni n'a conscience ye mun k'i ye mais si tu as un problème i b'a expliquer a ye cɛ de b'a dɔn sisan n kan ka nin kɛ n kan ka nin kɛ muso ye mais n'a ma se k'a k'a ye c'est pas la peine i k'a fɔ k'i b'a quitter o kama i bɛ wuli i bɛ taa ɲini yɛrɛ n'a sɔrɔ kanu de don wariko tɛ matérialisme tɛ n'a sɔrɔ kanu de don i bɛ wuli i bɛ dɔ ɲini yɛrɛ ye i t'i jigi da ko fo cɛ de k'a bɛɛ k'i ye i bɛ taa dɔ k'i yɛrɛ ye de mais n'a m'a fɔ ko n'i b'a fɛ wari de kama dɛ mais ni i n'a fɔ an bɛ fɛ musow bɛɛ ko cɛ k'an bɛrɛbɛrɛ que ce soit côté relation copain copine furu la mais est-ce que muso fɛnɛ même côté relationnel an bɛ ten tɔ sunkuru tigɛ kamalen tigɛ est-ce que muso fɛnɛ man kan tɛ ka cɛ bɛrɛbɛrɛ a bɛ fɛ ko ni minnu k'an ye ka wari ni minnu di an ma ka to ka bɔ n'an ye ka invité restaurant na ka wari d'an ma ta fini san i yɛrɛ ye ta nin kɛ tan tɔ est-ce que muso fɛnɛ bɛ se k'o kɛ cɛ ye muso bɛ se k'a kɛ n'i b'a fɛ i b'a kɛ ni muso bɛ cɛ fɛ a bɛ fɛn bɛɛ k'a ye diɲɛ fɛn bɛɛ muso dɔw tɛ mobili san u cɛ ya a bɛ du jɔ cɛ bɛ yɛlɛma ka du kɔnɔ an yɛrɛ b'o kɛ o siri e tɛ se k'o kɛ si e tɛ se k'a kɛ parce que e bɛ ka kuma min fɔ yan o siri a du fila san ye a y'a ka kuma lamɛn o cɛ bɛ du kelen di o b'a sɔrɔ ale bɛ du kelen di o b'a sɔrɔ cɛ ye du fila san o tɛ fu ya muso dɔw bɛ olu de bɛ cɛ furu u bɛ cɛ ye dɔrɔn se foyi tɛ cɛ u bɛ cɛ ta ka na olu ta ye kanu de non o ye déception ye olu tɛ déception o ye kanu de ye dɔw b'u ta kɛ u b'a kɛ hɛrɛ don musow b'u cɛ dɛmɛ musow bɛ tilen ka nasɔngɔ bɔ u t'a fɔ muso caman b'a kɛ presque an balakaw bɛɛ b'a kɛ parce que o cɛw y'u ka position yira u muso la diɲɛlatigɛ bɛ tantɔ de kana tugu cɛ nɔfɛ a ka wari kama i bɛ bi dɔn e bɛ tugu cɛ dɔ nɔfɛ par exemple e bɛ tugu cɛ nɔfɛ a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye bi tata a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ e bi dans 10 ans i furula ma ça va a ye denw sɔrɔ cɛ in ka baara ka se ka jɔ e bɛ mun kɛ o sɔrɔ ne bɛ baara la o ayi o y'a sɔrɔ e tɛ baara la parce que e tɛ se ka baara kɛ e b'i sigi de dɔrɔn ka cɛ ta ma kɔnɔ qu'est-ce que tu vas faire i bɛ furu sa non i bɛ furu sa parce que o la o y'a ka baara cɛ a ka kɛ diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔ a tɛna baara sɔrɔ a bɛ wuli a bɛ baara kɛ n'a ma baara sɔrɔ y a pas de sous-métier hali n'a bɛ dingɛ sen a b'a kɛ an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔna na ko muso cɛw fɛnɛ est-ce que cɛw fɛnɛ kan ka tugu muso kɔ muso min fɛnɛ tɛ se k'a bɛrɛbɛrɛ an bɛ Astan hakilinata lamɛn o la cɛ i n'a fɔ an y'a fɔ muso ni cɛ min tɛ se k'e satisfait financièrement e tɛ se ka tugu o nɔfɛ donc est-ce que cɛw fɛnɛ ni muso min fɛnɛ tɛ se ka e satisfait financièrement est-ce que e fɛnɛ kan ka tugu o nɔfɛ mais muso man ka cɛ
taa sa e bɛ cɛ ta cogo di mais o kuma ala yɛrɛ de o ye yɔrɔ la. cɛ dan a ka muso ta a ka wari d'a ma ala ko te min ala de ye ala ye ko cɛ a sɛbɛnna dan kuranɛ kɔnɔ ala ye cɛ da o de kama musow ye bɛrɛbɛrɛli fɛn de a bɛ wari de d'u ma cɛ fana kan ka bɛrɛbɛrɛ de n'i ma cɛ bɛrɛbɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a ta ɲɛ kan dɛ e bɛ cɛ bɛrɛbɛrɛ a bɛ taa muso wɛrɛ nɔfɛ e y'a bɛrɛbɛrɛ e m'a bɛrɛbɛrɛ a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ non nɔfɛ c'est comme ça i y'a ta i m'a ta a bɛ ta a k'e bɛrɛbɛrɛ ka n'i ɲɛ b'a fɔlɔ fɛ kɔni o la o dimi tɛ bonya o a bɛɛ ye kelen de an ka nin thème recherche la an ye dɔw ɲininka muso dɔ ko an ma ko cɛ yɛrɛ ni muso kan ka kɛ dɔnna de i n'a fɔ ni n ko dɔnna c'est pas ni cɛ ne bɛ se ka nin kɛ e ye muso fɛnɛ kan ka se ka fɔ kuma dɔw la i jɔn fɛnɛ ka miiri n ka nin kɛ cɛ ye ou bien mais cɛ dɔw bɛ yen u tɛ fosi kɛ muso ye muso de b'a k'u ye n'u ko fɛn o fɛn muso bɛ sɔn a ma mais jamais u tɛ se k'a b'u yɛrɛ la ka fɔ muso ma ko nin wari la i ka nin kɛ hali muso bɛ n'i sigi a ka problème exposer a la par exemple muso bɛna sigi e ala ne ka téléphone a écran cira koyi a b'a fɔ e ala mun y'a sɔrɔ yɔrɔ ni mɔgɔ dɔ don a b'a fɔ k'a ka wari minɛ a ka mais ni wari tɛ yen ne mais wari bɛ yen wari b'a dɔw kun mɔgɔ fa yɛrɛ kuma dɔw la i ka téléphone écran bɛ ci i bɛ taa fɔ papa ne ka téléphone cira a b'a fɔ n tɛ téléphone san i bɛ se ka ban a la i fa de don i b'a accepter c'est pas obligatoire ko dɔ cɛ de don mɔgɔ b'a fɔ ayi kuma dɔw la i t'a kɛ cɛ t'a kɛ kuma dɔ i fa yɛrɛ bɛ dɛsɛ mɔgɔ dɔw bɛ u fa bɛ dɛsɛ ka fɛn dɔ k'u ye u bɛ taa cɛ nɔfɛ k'a ka kɛ i fa t'a ban k'i ka moyen ta ye a b'a kɛ dɔrɔn parce que nin man ka nin deli nin na n'i y'a deli a la a bɛ k'a jogo ye a t'a dabila cɛ fana bɛ mɔgɔ kɛ ten tɔ kuma dɔw la c'est pas obligatoire e ka problème fɔ a ye dɔrɔn a k'a kɛ o obligation tɛ n'i y'a ye e y'i ka problème fɔ a ye dɛ e bɛ fɛ a ka résoudre e bɛ san 100 de kɛ e tɛ furu i bɛ san 100 de kɛ i tɛ kanu sɔrɔ i ni mɔgɔ tɛ bɛn salam lafiya kelen y'i faga kɛmɛ ka t'i su don imagine sa aw yɛrɛ k'a jateminɛ sa kanu kɔnɔna na musomaninw bɛ effort min fourni ka bɔ cɛ nɔfɛ a dɔw bɛ yen parents tɛ sɔn ka bɔ mais a dɔw bɛ kogo ta u bɛ tugu kɔ i sen bɛ kari i bolo bɛ kari yɛrɛ i tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ u bɛ tila ka na k'a b'i tɔrɔ mɔnɛ min faga o ka jugu sa mais an bɛ taga an ka pour mɔgɔw bolo kumalatigɛ tɛ mais an bɛ taga an ka pour mɔgɔw bolo k'an to an ka komi n b'a fɔ cogo min na an ka recherche hokumu kɔnɔna na dɔ fɛnɛ y'a fɔ an ɲɛna ko ale cɛ bɛ tugu ale nɔfɛ k'a sɔrɔ ale b'i pari a bɛ parilen don cɛ ɲɛ bɔra ale fɛ k'a sɔrɔ ale parilen don donc cɛ o cɛ ale bɛ parili min kɛ ale bɛ fini dagɛlɛn minnu san ka don a la ka samara dagɛlɛn ni sagi dagɛlɛn min ta cɛ o cɛ tɛ se ka o fɛn sugu kɛ ale ye donc ce n'est même pas la peine i ka n'i jɔ ale ma ko mademoiselle ça va parce que ale tɛ n'i lamɛn yɛrɛ mais est ce que aw yɛrɛ bolo est ce que o muso o kan ka o ko sugu kɛ ne kɔni bɛɛ n'i ka choix de don o y'ale ka choix de ye an kɔni t'a fɔ k'an bɛ k'ale ɲɔgɔnna ye o de diyara ye a tɛ se ka tugu o nɔfɛ mais nous on est contre ni cɛ se ye mun ye a ko k'anw ye a banna cɛ bɛ se ka tugu i nɔfɛ a b'a sɔrɔ i parilen don a ɲɛ b'i la i kɔni ka ɲi a bɛ tugu i nɔfɛ bon a tugura e nɔfɛ e ko e tɛ se ka tugu a kɔ ni a tɛ se ka fɛn ɲɛ e ye bon ne bolo bon an kɔni an bɛ pour de la donc ni tafini boli b'i la parce que bien sûr non ɲɛnama sɔrɔ i bɛ se ka tafini boli tuma la a tɛ tugu i kɔ a tɛ kuma i fɛ yɛrɛ a bɛ tugu i kɔ an bɛ dépravelen bɛ kɛ carré kɔnɔ BG bɛ tɛmɛ na u tɛ kuma an fɛ mɔgɔ joli bɛ yen fɛnɛ o kɔrɔ ko i b'i pari mun kɛ i bɛ fini minnu don cɛ wɛrɛ de y'a san ye fɔlɔ dans le passé munna i ma t'o nɔfɛ non i b'i jilaja o de la a bɛ fɔ kɛ i bɛ baara k'i yɛrɛ ye o la cɛ b'i ye cogo min na a b'i bonya ten a bɛ tugu i nɔfɛ ten tɔ sisan cɛ dɔw fɛnɛ ko an ma ko ale kɔni personnellement ale tɛ tugu muso nɔfɛ muso min y'o a labɛnnen don maquillage a y'u samara dagɛlɛn sagi dagɛlɛnw disons ko an bɛ ka taga wagati min na sisan ale bɛ muso kɔ muso min qui est intelligente muso min bɛ se ka baara kɛ a yɛrɛ ye ka ale dɛmɛ k'ale lasankɔrɔta ko ɲɔgɔn dɛmɛ de don ale b'a dɛmɛ a b'a dɛmɛ ko normalement ni hakili man di o tɛ kelen ye e bɛ ko fɔ ka taa cadre jumɛn fɛ sisan mɔgɔ min hakili ka di ya i tɛ dépense sugu dɔ ta k'a se cɛ non ça n'a rien à voir i kunkolo i yɛrɛ bɛ se ka sani a ka nin kɛ tan tɔ an tɛ projet dɔ monter nin an tɛ nin kɛ tan tɔ
fo i ka se ka wari sɔrɔ i ka san An yɛrɛ b'o kɛ o. le goût de I san ne i bɛ yɛrɛ ka projet kɛ, fɛn i san ne bɛ yɛrɛ. fɛn bɛɛ kɛ, i ka bɛ wari Louis la. Vuitton san ne, i bɛ fɛn bɛɛ E san. b'o Boss wari lady. bɔ T'a yira ko ne Eh, kunkolo ma e b'o ɲi. wari bɔ. O t'a yira ko ne kunkolo ma ɲi. Tu dois le faire. A C'est ça. caman bɛ o tɛ baara la. E C'est ça. bɛ kɛ étude la, jeune a fille dɔw caman bɛ bɛ yen nɔ étude. i bɛ taa sɔrɔ u bɛ commerce la kɛrɛfɛ O de ale ka ta yɛrɛ dɔgɔ. exemple ale ta yɛrɛ k'a Ne b'a ka filɛ nin dumuni cɛ tɛ kɛ, foyi a di b'a ne ka ma, fɛnw ne de bɛ kɛ, n a b'a ta ka kɛ n baaraw yɛrɛ ye. ɲin'a yɛrɛ ye. Cɛ tɛ Donc, fosi ale di fɛn ma, ka i b'i fɛnw ta n'a kɛ. Ne tugura cɛ nɔfɛ Moi, ne b'a attends, tu as eu la chance, e ye chance sɔrɔ k'o ne fa sɔrɔ. t'a kɛ ne ba t'a kɛ n ye wallahi E y'o ala chance de sɔrɔ. ne kɔrɔ t'a kɛ n ye n dɔgɔ t'a kɛ n ye E y'o chance de sɔrɔ. Muso mais dɔw mun na bɛ yen, parce olu que t'o courage chance de bɛ na sɔrɔ. n ye courage de ta c'est pas parce que n y'o kalan Courage kɛ Courage dɛ tɛ sa kalan chance de de don. ni courage b'i la i bɛ wuli Musomanin caman bɛ yen, o t'o chance sɔrɔ. courage de tɛ ni courage b'i la i b'a sɔrɔ wallahi mɔgɔ i bɛ sɛgɛn de i b'a sɔrɔ c'est pas obligatoire i ka taa fɔ k'i bɛ taa bureau kɔnɔ ka taa baara kɛ dɛ ou bien k'a fɔ k'i ye boutique ba dayɛlɛ non i bɛ se k'i débrouiller e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ bɛ se ka wotoro pousser ka fɛn kɛ mun na hali ka musomaninw foncer fɛnɛ sen. i tɛ taa don baarakɛdenya la i tɛ taa métier dɔw kalan ka kunkolodigi ni fɛn ninnu kɛ courage de don mais ni Courage e de y'i don, da bien ko fo sûr. cɛ de k'a kɛ Non. a b'a k'i ye a b'a k'i ye An mais aw ka tɛ na, niveau an dɔ ka na, ma, an ka na. a tɛ Olu se ne ka- tɛ ka ɲɔgɔn faamuya i fa côté t'a dɔ de k'i ye fɛ. ba t'a k'i ye Ko- cɛ Ne t'a m'a kɛ fɔ ye ko i n b'a t'a Aw kɛ tɛ kɛ ka n yɛrɛ ye ɲɔgɔn o. faamuya sisan an Ne bɛ m'a kuma fɔ ko di n t'a kɛ Tata n ma yɛrɛ ye o. Tata Ani cɛ t'a kɛ ne ye, ani cɛ t'a kɛ ne ye, cɛ k'a kɛ ne ye, n t'a kɛ n yɛrɛ ye. ni C'est ko in fɛnɛ tellement ko ni différent. cɛ t'a k'i ye i bɛ fara la i bɛ Bamako cɛ bɛɛ nɛnɛ i bɛ Mali cɛ bɛɛ nɛnɛ Ne ka Parce que wari cɛ bɛ t'a n laban. kunna, ne ka wari bɛ n kunna. Cɛ t'a laban. Par exemple 30 millions bɛ ne ka compte la. Ne bɛ tugu e kɔ sisan. Ne bɛ Louis Vuitton dɔ ye, a ka di ne ye e de ka wari k'a san ne ye. Donc i kan ka san ne de parce que i yɛrɛ b'a dɔn wari bɛ ne kunna. N'a ma Parce que tu san as le dun. droit. I bɛ taga min bɛ 100 i milliards bɛ bɛ taa dɔwɛrɛ na. nɔfɛ fana ma i se bɛ k'a 100 san. milliards bɛ kɛ cɛ dɔw bolo u b'a fɔ k'a ta san o y'a sɔrɔ i n'a ye kanu Ah, daminɛ. mun A ye n'a 3 mois mun daminɛ. n'a ta san? Oui, Parce c'est que pas il va un problème ouvrir chez la moi. e bɛ san joli kɛ dabilali na Ah, c'est pas un problème chez moi. An b'a fɛn dɔrɔn an b'a Jɛ tɛ dabila. furu bilen o. N'i t'a kɛ dɔrɔn an b'a hali dabila. furu i bɛ Ni furu ne ka wari bɛ hali bolo sisan, hali ni ne furu ka la i wari bɛ bɛ furu bolo furu bɛ sa n'i furu la i bɛ furu la n'i ma den sɔrɔ n'i ma furu ni den b'i bolo o ye si ye kɔ n'i ka wari sɔrɔ i ka denko ɲɛɲini o y'o bannen ye furuko bɛ min. an ka lajɛlibagaw an ma ɲina aw kɔ an ma ɲina aw kɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na débat in bɛ ka choc a bɛ ka ɲaga ka taga a fɛ donc an ye pour wele ka contre wele pour mɔgɔw y'u hakilinata fɔ kun jumɛn na olu bɛ sɔn ka tugu cɛ nɔfɛ u ka kuma kɔnɔna na u y'a fɔ an ɲɛna k'olu bɛ sɔn ka accepter ka tugu cɛ nɔfɛ cɛ min tɛ se ka olu satisfaire financièrement parce que komi diɲɛ yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de u bɛ donna u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka se yɔrɔ dɔ ma donc contre mɔgɔw ko vraiment k'u tɛ se bi u tɛ se sini ka tugu cɛ kɔ cɛ min tɛ se ka nafa ɲa olu ye hali n'a sɔrɔ a b'olu kun a ka di olu de ye kuma dɔw la cɛ ka se ka nafa ɲa olu ye donc olu tɛ se an bɛna contre mɔgɔw fɛ yen nɔ dɔ ko an ma ko k'ale to bogotigiya la k'ale ka vie bɛɛ tun ye nin de cɛ ka diyan ko ale yɛrɛ k'ale kun b'a fɔ ni mobili yɛrɛ tɛ cɛ bolo i tɛ jɔ an ka bulonda la parce que n'i y'a ye moto bɛ cɛ bolo o kɔrɔ se ɲɛnama ta ye donc ni mobili de bɛ cɛ bolo o kɔrɔ ko se bɛ a ye donc ko ale filɛ nin ye sisan nɔ nin wagati in na tiɲɛ yɛrɛ la a nimisa bɛ ale la donc an b'aw ɲininka don nataw la n'a kɛra cogo sugu dɔ la aw tɛna don ale fɛnɛ ka cadre kɔnɔna na a nimisa tɛ n'aw minɛ A tɛ kɛ cogo sugu dɔ la. Ahan. Parce que ale y'i basé cɛ ka wari dɔrɔn de kan ale ma foyi k'a yɛrɛ ye. O de la an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya. Ne bɛ fɛn kɛ n yɛrɛ mais i b'a di ne ma de. Wari bɛ ne kunna mais i b'a di ne ma. Ale ka problème kɛra mais ale y'i basé cɛ dɔrɔn de ta kan donc cɛ binna a bɛ bin. Donc n'i ta b'i kun n'a binna c'est bon an b'a dabila. n'a binna a b'a dabila mais n'a binna pourquoi parce que wagati dɔw la ale ye dɛmɛ aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ donc n'a binna munna e b'a dabila Ne bɛ kuma Soit ne bɛ courage d'a ma a bɛ dɔ wɛrɛ ɲɛɲini parce que cɛ dɔw bɛ yen surtout n'u yɛrɛ y'a dɔn wari bɛ muso kun ou bien u k'a fɔ cɛ ne mɛnna ne bɛ ka fɛn kɛ nin ye na n k'an bolo bila an sen kan a fɛnɛ ka fɛn ko ye ne y'o y'i kun non soit i bɛ wuli i b'a kɛ soit i bɛ taa. mais cɛ dɔw yɛrɛ ahan cɛ dɔw fɛ kanu bɛ muso la yɛlɛ sanfɛ mhm. par exemple ni cɛ bɛ ka kɛ ye i b'i hakili to i yɛrɛ la o wagati de kɔnɔ i fana bɛ projet dɔ monter i yɛrɛ ye i fana ka yɛlɛ O baden de b'an ka société ah kɔnɔ mais bi. ni e y'o projet sugu monter cɛ yɛlɛna aw yɛlɛna e yɛlɛna cɛ binna mais est-ce que e kan ka k'a tigi est-ce que e kan ka k'a tigi ye k'a to yen bon ni n b'a fɛ n bɛ to a nɔfɛ ni n t'a fɛ O de la an bɛ k'a fɔ fɛn bɛ yen. Non non i bɛ taa de N'i t'a parce que fɛ, i n tɛ bɛ se ka taa. tugu cɛ kɔ mun tɛ se k'i kuma. satisfait bi dɔw sini don i tɛ to a nɔfɛ dɛ i bɛ taa de. ah ni fɛn t'a bolo ni ne t'a fɛ ne bɛ taa dɛ
o la ne y'a fɔ ko amour bɛ yen argent bɛ yen par exemple a ye ne dɛmɛ muso i tɛ se ka kɛ fitiriwale ye o parce que ale de y'i layɛlɛ sanfɛ donc i b'a essayer ka ni i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na cɛ dɔw b'u bolo bila u sen kan hali n'i ko k'i bɛ courage d'a ma karisa wuli n'abandonne pas o bɛɛ la u b'a abandonner donc n'u y'o de kɛ sisan salam lafiya ne bɛ taa quoi parce que o tɛ fitiriwaleya ye bilen parce que au moins n ye coup kelen kɛ k'i dɛmɛ bon cɛ dɔw fɛnɛ ta o ta fɛnɛ la cɛ dɔw ta la olu bɛ dɛmɛ jɔ yɔrɔ an ye réseaux sociaux ko kuma fɔ awɔ kumaro kan projet ko kuma fɔ e kumaro kan yɔrɔ awɔ bon e ko ni cɛ ye wari d'i ma dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka projet monter mais caman bɛ yen nɔ olu tɛ se ka projet monter réseaux sociaux ko bɛ cogo min na iPhone ko min bɛ yen nɔ nin bɛ nin kɛ n fana ka nin kɛ ni nin bɛ nin dɔgɔ fana ka nin ɲɔgɔn sɔrɔ falen don jeune fille baden la cɛ ne ma bɔ mais a ka dɔgɔ de a ka dɔgɔ minnu b'a réaliser c'est peu wala c'est très peu mais u bɛ tila ka bin de u bɛ se ka tila ka bin parce que kamelentigɛ ni sunkurutigɛ in filɛ wagati dɔ la i bɛ yɛlɛ wagati dɔ la i bɛ jigin sisan i m'a ye an ka debakɛlaw ne bɛ aw ɲininka nin wagati in na an yɛrɛ ɲɛ b'a la musomanin caman bɛ ka wuli ka nafa ɲa u yɛrɛ ka fɛn caman k'u yɛrɛ donc aw bɛ se ka mun fɔ an ka pour mɔgɔ aw bɛ se ka mun fɔ sisan musow ɲɛna o ko la aw bɛ se ka conseil jumɛn di musow ma u ka se ka fɛn dɔw ɲɛnab'u yɛrɛ ye o fɛn ninnu ka fɔ cɛ ka wari ko ni fɛn ko ninnu an ka o kuma bila mais an filɛ nin ye terrain min kan aw bɛ se ka mun fɔ u ɲɛna sisan bon ne kɔni ne bɛ se ka min fɔ est-ce que muso man kan tɛ ka wuli ka dɔ k'a yɛrɛ ye bien sûr que oui muso man ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn yɛrɛ an filɛ ni bibi in na yɔrɔ min na muso yɛrɛ bɛ ka nafa min ɲɛ cɛw tɛ k'a ɲɛ yɛrɛ i bɛ taa kilasi dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛmanin 3 ou 2 de bɛ an yɛrɛ ka kilasi kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛmanin 3 dɔrɔn de b'an ka kilasi kɔnɔ bon imagine don n'a nataw la muso bɛ se ka kɛ fɛn caman ye donc muso kan ka wuli ka baara k'a yɛrɛ de i man ka tɛ k'i sigi k'i bolo 2 da i sen kan ko ni cɛ ma nin diya n tɛ wuli ka nin kɛ n yɛrɛ donc ne kɔni bolo a ye wuli aw ka dɔ k'aw yɛrɛ aw ka jigi bɔ cɛ kan parce que a tɛ laban a b'a di don dɔ la a bɛ na kɔni i b'a ye a bɛ sɛgɛn a b'a fɔ ni nin ma wuli ka dɔ k'a yɛrɛ n tɛna d'a ma d'accord an bɛ mun fɔ musow ye wari tɛ sɔrɔ bureau dɔrɔn kɔnɔ fonctionnaire ya dɔrɔn tɛ muso kɛ fɛn ye d'accord bɛɛ ma dan kalan kama dɔw tɛ se kalan na dɔw m'a daminɛ yɛrɛ muso bɛ se ka jago kɛ ni jago se t'i ye baara misɛnnin caman bɛ i bɛ se k'i yɛrɛ dege kunkolo digi la jabida la baara 100 de bɛ muso bɛ se ka mun kɛ ka sɔrɔ hali a ma deli ka se ekɔli la an ka dɔ k'an yɛrɛ ye ka cɛ ninnu an b'a fɔ k'a bɛɛ to yen dɛ mais cɛ k'a dɔn i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye o de ye ne ka conseil ye i ka conseil donc an ka contre mɔgɔw an bɛna kuma di aw ma bon ne ka conseil bɛ min ye surtout réseaux sociaux musomaninw caman bɛ complexe il y a pas de sous métier i b'a fɔ a y'a fɔ cogo min na bureau kɔnɔ baara bɛɛ tɛ baara ye i bɛ bɔ tile kɔrɔ i bɛ t'i ka fɛn kɛ mais musomanin caman bɛ complexe o de man ɲi fo ne ka kɛ bureau kɔnɔ fo ne ka kɛ nin na fo ne ka kɛ nin na o man ɲi il faut k'i ka wuli musomanin yɛrɛ n'i sera âge dɔ la parce que bɛɛ mɔgɔw garisɛgɛ tɛ kelen dɔw bɛ furu joona dɔw tɛ furu joona n'i sera âge dɔ la famille la i ma furu joona e ma furu joona e bɛ so kɔnɔ i bɛ kɛ charge de parents ma mais n'a fɔra tuguni e bɛ kɛ charge e tɛ se k'i ka besoin satisfait yɛrɛ seli mana se hali san e ye 25 ans 28 ans papa wari di yan ne bɛ taa selifini san non fɛn min yɛrɛ ka n'i fa yɛrɛ ko karisa wari di yan n bɛ taa ji san karisa wari di yan n bɛ taa nin san k'i bɛ joie de parce que a dar'i la de au moins ale ye ta bibi na yanni a ka taga yanni ala k'a ka baara kɛ e bɛ k'a ta o ye alhamdulilayi de bon n'i y'o bila i kunna dɔrɔn i bɛ dusu ta i bɛ baara kɛ quoi d'accord donc an ka Astan bon ne bɛ min fɔ musow ɲɛna y a pas de sous-métier comme u bɛɛ y'a fɔ cogo min na ni min bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ an kana complexe n'an ka baaraw ye an kana complexe n'an yɛrɛ ye ne b'o dɔrɔn de fɔ d'accord donc Tata e tun bɛ fɛ ka dɔ fara kuma kan ne tun bɛna kuma kelen fɔ ninnu ye y a pas de femme matérialiste muso matérialiste tɛ yen non ne b'o de fɔ n ka kuma laban na i b'a di i m'a di i b'a di m'a di parce que tɛ se ka ne parler i k'e tɛ wari di ne ma o tɛ se ka kɛ o est-ce que cɛ fana bɛ tugu cɛ nɔfɛ ko a parler kɛ a ye cogo man ɲi voilà cɛ dɔw bɛ yen n'u nana min fɛ i b'a ye e y'i yɛrɛ lajɛ yan e ma fɔ i tɛ tugu cɛ nɔfɛ fana parce que a sanuman tɛ dɛ cɛ bɛ e sanuman ye cogo min na ka tugu i nɔfɛ i fana bɛ cɛ sanuman ye ka tugu a nɔfɛ mais ale de cɛ o cɛ dɔw bɛ yen wari bɛ ɲini k'u faga muso dɔw tɛ sɔn a la parce que a ye cogo man ɲi t'a sɔrɔ défaut dɔ b'a la soit sen man ɲi soit bolo man ɲi fɛn dɔ kɔni b'a la mais a b'a bɛrɛmamuso sɔrɔ donc an bɛ foli lase musow bɛɛ lajɛlen ma komi an b'a fɔ cogo min na k'a ta
ni marsi début fo ka taa fɔ ko marsi banna ni an ye muso ka kalo la donc le 8 dɔrɔn tɛ dɛ ka daminɛ le premier fo ka taa fɔ ko kalo in sara o ye muso ka kalo ye an bɛ foli kɛ musow ye hali bi u bɛ cɛsiri min na u k'u cɛsiri hali bi parce que n'a fɔra musoya kɔnɔ ka don n'a fɔra musoya kɔnɔ ka bon muso bɛ wo caman dala an ka société in kɔnɔna na caman b'a ye a b'a mɛn an b'a kalama fɛnɛ donc an bɛ foli kɛ musow ye hali bi u ka cɛsiri kama hali bi u ka muɲu n'u ka sabaliw kama an bɛ foli lase musow ma donc an bɛ débat min kɛnɛ kan wulada in na o de tun ye ko accepterais-tu d'être avec un homme qui peut pas te satisfaire financièrement an ye wele lase muso naani ma u ka n'u sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn ka idée falen an ni ɲɔgɔn cɛ ni okumu kɔnɔna na an ka lajɛlibagaw aw yɛrɛ y'a ye kuma minnu bɔra a kɔnɔna na komi u y'a fɔ cogo min na n'i y'a mɛn a fɔ bɛɛ ni hakilinata de don dɔ bɛ se ka sɔn dɔ tɛ se ka sɔn donc hali bi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ olu fɛnɛ ko ni fila yɛrɛ si tɛ a ye ni ne ye a ye donc komi y'a fɔ cogo min na bɛɛ ni hakilinata de don o ko la an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ni ce aw ka lajɛli la hali bi aw sɔgɔlen to Vestibule TV sanfɛ nin y'a daminɛ ye belebelew bɛ kɔfɛ ka na hali bi aw ni ce. On en parle. On en parle. On en parle.